नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये बिलीची नागिन निकाली मुन्ना पे ढोळाया लागला बिलीची नागिन निकाली मुन्ना पे ढोळाया लागला बिलीची नागिन निकाली मुन्ना पे ढोळाया लागला बिलीची नागिन 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 रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। আরে তোর বাপকে গিয়ে বল বাড়ি 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যা করার কর। আয় হিম্মত আছে, হিম্মত আছে এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম। হ্যালো বন্ধুগণ, বনকাটা নামপাড়া ছেলেরা যখন আসছি তখন রাস্তা তো আপনাকেই ছাড়তে হবে। ডিজে বিষ্ণু রিমিক্স মায়তাসে। রাস্তা থেকে হট, নাহলে বাম চড়া করবো। भोले बाबा पार करेगा, पार करेगा, पार करेगा, বনকাটা নামপাড়া ছেলেরা। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। भोले बाबा पार करेगा। হ্যালো বন্ধুগণ, বনকাটা নামপাড়া আমি ছেলেরা। যখন আসছি তখন রাস্তা তো আপনাকেই ছাড়তে হবে। ডিজে বিষ্ণু রিমিক্স মায়তাসে। রাস্তা থেকে হট, নাহলে বাম চড়া করবো। ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে বন্ধু সাউন্ড। বছরে একাধবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় এক ছবলেই ছবি।